John Manalo. Nice save. Nakuha ni Roma. LA. Sinet kay LA. Block net. Not over. Unang puntos para sa Barangay Lukong. 15 lamang po ito. John Lloyd na nakuha yung clip. Nice save. Nakuha ni John. Sinet. Nakuha ni Herclip. Nakuha. Dumagat. Ano yan? Rodana man! O, bawal mga bata! Ha? Ako baga? Puwato serving the ball. Jen, nakuha na dumagat. Gia! Galit siya. Puwato. Pinalo na wala naman. Nakuha. Robert. Ayan. Yes. Walang papalamig dyan. Iyan John Lloyd, Sinet ni Dumagat. J-Shot, galit siya. LA. Roma, Sinet kay Gio ni Dumagat. Tinapspin, nakuha. Two. Out na tayo. Ano yan? Lodobisa is point number 26 serving the ball. Lodobisa. Nice serve. Nakuha ni Mambebe. Puwato in over. Roma. Dumagat. 3-2. Ay! Ano yan? Ang ganda ni Gio. Ay, nako. Mana-mana kayo sa akin. Warning by ni Han. Sorry. Jobert Akbas serving the ball. Ang init na ha. Romong. Gia. J-Shots. Puwato. Ano na? Ano score na? 4-2. Tuwang-tuwa si Aliana Ras kay J-Shots. J-Shots. Dumagat. Dumagat si Net kay Lodobise. Touch net. Ay. Oh, split. Boom. Hindi pwede pagsabihin na mga bata ha. Good. 6-2. Oh, Rodan! Sino? Tanod? Hepe, ano? Disqualified na, 6. Pag pauli tumabi ang inyong mga anak, kayo po ang huhulihin, mga magulang. John Lord, in-over ni Dumagat, nakuha ni Plato, sinet ni Jobert Shushat. Ano ba? Ano ba si Muno eh? Isa pa. Bawal pong pumalakpak.
Bawal na rin huminga. Bumagat kay Gia! Nice one! 7-3. 4-point lead, Barangay Mag-asa. Ay nako, mas mabait tuloy ang lokong kaysa Mag-asa. Mas mabait ang lokong. Right? Gia? Job. Isa na lang! Ano na kaya ito? Wala na yung ba yan? Outside din si Ma'am Bebe. 10-7. Proven lead, Barangay Burgos. Roma, Palena swing the ball. Nice serve. Outside. In 7-11. Meron ba kayo tayo out na isa? Nag-isa pa pala. Jam Manalo, nice serve. Nakuha ni Roma. Dumagat. Ayan si sister. Sorry kayo, kasi ito mana, si sister. Ayan si Dumagat. Dumagat. Ayan na, Dumagat. Bebe. Puwato kay LA. Outside. 11-9. Pupit ni Barangay Mag-asa. Jam Manalo. Isa na lang po ang kalamangan ng Barangay Mag-asa sa Barangay Mag-asa. 11-10. Dumaga is carrying number 0-1 serving the ball. Dumaga. Nice serve. Nakuha ni Bebe. Puati. Sino? Gio. Inside. All 11. Time out. Barangay Mag-asa. Back to the ball game. Ayan na. All 11 tayo. Tapos lamang po ito. John Lloyd Dumas serving the ball.
Nice serve. Nakuha ni Gabi. Sinat kay LA. 12-11 power tip by LA Gloria. Yan, nakapicture. Puwato serving the ball. Puwato. Nice serve. Nakuha ni Primi. Dumagat kay Gia. Nakuha ni Bebe. Sinat kay Galicia. Nagapise. Jan kay Gia. Nakuha ni Jam Manalo. Sinat kay LA. Good. Ayan si Roma. LA. Outside. Oh, 12. In favor of no one. May isa ba? May isa ba kayo time out? Time out, barangay na pag 2. Level Pise. Serving the ball for number 26. Level Pise. Level Pise. Nice serve. Nakuha ni Ma'am Bebe. Sinat kay LA. Nakuha ni Bebe. Sinat kay LA. Inside. 13-12 in favor of Tierney. Time out, Lucas Tibol. Tutulog lang ako. Jordan Akta. Nice save, pero outside. Nagalit si Aliana Ras. Nagalit si Aliana. Gio, serving the ball. Para lang yung championship. Gio. Nice serve. Nakuha ni LA. Touch net. Last one. Barangay. 14-13. Last one na ang barangay lang 2. Jobert. Bebe. Nakuha nice one. Just daw yung bunga yung juice. Gusto po tayo. Kailangan nakaroon pa sa dalawa bago nanalo. LA Gloria serving the ball. Nice serve. Nakuha ni Jen. Sinat ni Bagat. Kay Rama. Black net. Black, ano yan, not over? Not over by Roma. Birray next. Last one na kamera ni Rasa. LA Gloria serving the ball. LA. Pinalo. Nice serve. Gio. Nakuha ni Watu. 15. Aliana nagagalit. Aliana nagagalit. Robin Dumarat serving the ball. Robin. Nice serve nakuha ni LA. Sinat kay John Manalo. Outside. Outside. Walang na ba ang barangay Luzon? 16-15. Lamang na ba? Wala lang po. Dumagat serving the ball. Nice serve na kuha ni LA. Sinat nito John. Manalo.